जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे आम एसएससी जोड़ा रोचे आमर लाइफ स्किल एजुकेशन यूनिट 4 रो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो यूनिट 4 रो आम चारोटी लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन आनथिले। तो आम चारोटी आम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो पूर्व वीडियो रे आम भी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करछन यूनिट जो यूनिट 4 डिस्कशन करछन आ यूनिट 1 2 3 सबुटार भी आम डिस्कशन करछन। देखो 8 मार्किया क्वेश्चन आम सबू जाक यूनिट रो डिस्कशन करछन आउ 1 मार्किया भी डिस्कशन करछन 2 मार्किया भी डिस्कशन करछन। तो जो माने से वीडियो देखि ना जाई प्रथम देखि नियंतु आ जो मानकर फुल चैप्टर वाइज क्लास दरकार तार भी वीडियो आपन को ए चैनल रो प्लेलिस्ट रो मिल जिवो जो लाइफ स्किल एजुकेशन प्लेलिस्ट। तो आज ये वीडियो रे हम कोन करबा जो संविधान मूल्यबोध रही आमर कौन से संविधान मूल्यबोध जो रही न्याय और मानविक अधिकार ये जोटा रही आम ये वीडियो डिस्कशन करबा न्याय और मानविक अधिकार। यही दुईट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए। देखो यहाँ मुझे पूरा फुल क्लास कर दूसरी आपंकर ये लंग क्वेश्चन मिल जाए आ 5 मार्किया क्वेश्चन भी मिल जाए। तो न्यायर अर्थ प्रकारभेद न्यायर प्रकृति सब जाक पढ़ीदे। मानविक अधिकार भी प्रकारभेद और मानविक अधिकार कौन पढ़ीदे न्याय कौन पढ़ीदे। तो यही वीडियो रे आमर गोटे लंग क्वेश्चन देखो मु बही रो लंग क्वेश्चन डिस्कशन करुच्ची। तो आपण मैंने भल भाव पढ़े पूरा लास्ट जाए वीडियो को देखिए कहीं जदि आम लंग क्वेश्चन डिस्कशन करूँ तो याद भी 5 मार्क क्वेश्चन सबू जगह आम जब पढ़ीदे न्यायर याद जहाँ क्वेश्चन आसो 5 मार्क हो कि 2 मार्क हो। तो आपण मैंने पूरा वीडियो को लास्ट जाए देखूँ भल भाव देखूँ। देखो आम तो न्याय और मानविक अधिकार पढ़ा। तो प्रथम देखा न्यायर अर्थ कौन न्याय कौन न्याय शब्दटी प्राणी जन्मगत प्रवृत्ति सह प्रकाश्य बा अप्रकाश्य भाव में परिचित रोते स्थिर और अपरिवर्तनीय नुहे। एटा न्याय शब्दटा कौन जन्मगत प्रवृत्ति सहित प्रकाश्य रही परिचित रखुले स्थिर आउ अपरिवर्तन नुहे। एटा अपरिवर्तन नुहे। देखो न्याय सब समय प्रायतः परिवर्तन हो स्थान काल पात्र भेदरे या विभिन्न हो पारे। या जो भिन्न भिन्न हो पारे कौन ना कौन स्थान काल पात्र या भिन्न भिन्न हो पारे। काल माने कौन समय गोटे निर्दिष्ट विषय उपरे विभिन्न देशर भिन्न भिन्न लोक मान द्वारा तथा भिन्न भिन्न समय न्याय परिभाषा समान न हुई विभिन्न भिन्न होता है। न्याय संज्ञा निरूपण करने सहज नुहे। तेणु कौन देखो यहाँ न्यायटा कौन विभिन्न लोक मान द्वारा जो न्याय थाए सब निर्दिष्ट विषय उपरे सब देशर कौन थाए अलग अलग थाए से न्यायर संज्ञा निरूपण करने कष्टसाध्य। प्लाटो चिंताधारा न्यायर अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को तार उपयुक्त प्राप्य प्रदान करने। जो प्लाटो चिंताधारा रही से प्लाटो चिंताधारा न्यायर अर्थ हूँ व्यक्ति को तार उपयुक्त प्राप्य प्रदान करने। अरिस्टोटल विवरणात्मक बा बंटन न्याय एवं संशोधन न्याय भली दुई प्रकार न्याय कथा कहते। अरिस्टोटल कौन करछंती ना दुई प्रकार न्याय विषय कहते। गोटे है वितरणात्मक न्याय बा कहीपर बंटन न्याय आ गोटे है संशोधन न्याय। ये दी प्रकार न्याय का मतरे अरिस्टोटल मतरे मन रखिथे। न्यायर वैशिष्ट्य कौन न्यायर वैशिष्ट्य कौन समानता। न्यायर वैशिष्ट्य धर पड़ो न्यायर अर्थ वैशिष्ट्य लेख कि न्यायर परिसर लेख। तो आज ये जो वीडियो रे आम सब जगह डिस्कसन करदे न्यायर वैशिष्ट्य कौन समतावादी। न्याय सर्वाधिक गुरुत्व दिए समानता को जदिओ प्रत्येक न्याय धारणा समानता झलक रही है तथापि समतावादी माने अधिक एपरिक संपूर्ण समानता चाहती। तापर स्वतंत्रता दाबी न्याय प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मापदंड विचार एवं स्वतंत्रता उपरे जेकोसी आक्रमण को अन्याय बोली विवेचना करे जेतेबेले कि जड़े समतावादी ताको न्यायपूर्ण कही स्वागत करें। ताने यहाँ हूँ स्वतंत्र न्याय कौन टिके रुहतु। न्याय प्रत्येक विषय वस्तु को स्वतंत्रता मापदंड विचार एवं स्वतंत्रता उपरे जेकोसी आक्रमण को अन्याय बोली विवेचना करे। यहाँ जेकोसी आक्रमण को अन्याय बोली विवेचना करे जेतेबेले कि जड़े समतावादी यह न्यायपूर्ण कही स्वागत करें। तापर प्रकटवादी न्याय श्रेष्ठ लक्ष्य हूँ ईश्वर इच्छा को कार्य परिणत करवा। न्यायर तान श्रेष्ठ लक्ष्य हूँ कौन ना ईश्वर इच्छा को कार्य परिणत करवा। तो भी इच्छा व्यक्तिवादी और जातीयवादी किंबा सर्वजन उद्देश्य युक्त होते भी नीति दृष्टि यह अप्रासंगिक। ताने दैव इच्छा व्यक्तिवादी
ଜାତୀୟବାଦୀ କିମ୍ବା ସର୍ବଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତାପରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ। ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଛି ନା କାହିଁକି ତାହା ସେହି ପ୍ରକାର ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ। ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏଠି କହିଲା ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ରହିବା ଉଚିତ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରକ୍ଷଣଶୀଳ। ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ। ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟାୟ ନେତୃତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁସରଣ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ। ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟାୟ ନେତୃତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁସରଣ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବେଳେ ତାର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପୂଜାରୀ। ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପୂଜାରୀ। ଏଟା ବି ତାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟାୟ ବିରାଜମାନ ହୁଏ। ଏଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଟା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ମାନୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ନହେଲେ ସେଟା ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସେଟା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଟା ଅନ୍ୟାୟ। ତାପରେ ସୁଖବାଦୀ। ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ରହୁଛି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ନ୍ୟାୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି 6ରୁ 7ଟା ମନେ ରହୁଛି ତ ସେତିକି ବହୁତ। ତାପରେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତି। ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ନୈତିକ ମାପକାଠି ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ଆଇନରେ ନୈତିକ ମାପକାଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର କେତେକ ନୈତିକ ମାପକାଠି ଏବଂ ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର କ'ଣ ରହିଛି? କିଛି ନୈତିକ ମାପକାଠି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି ସମାଜ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ବି ସମାଜ କଥା ଆମେ କହିବା, ସେ ସମାଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ରହୁଛି, କୌଣସି ନିୟମ ରହୁଛି, କୌଣସି ମାପକାଠି ରହୁଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ସମାଜ ପ୍ରଚଳିତ। ସେହି ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଲା ସେହି ନିୟମକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ନୈତିକ ମାପକାଠି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ଲାଭ କରିବା ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି। ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କହିଲା ନୈତିକ ମାପକାଠି ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। କାହିଁକିନା ଏଟା ସବୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମାଜରେ ତା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ଏଟା ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୈତିକ ମାପକାଠି ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସେହିପରି ତାର ବିନିମୟର ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣକୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରିବା ତ ସିଏ ବି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ତ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆଚର ସର୍ବାଳୀଳ ହୁଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟର ମୂଳଦୁଆ ବୁଝାଏ। କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ ଆଚରଣ ସର୍ବଲୀଳ ହୁଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ବୁଝାଏ। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ଆଚରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତାପରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ଆମର ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କହିଲା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ସମାଜ ଆଚରଣକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୂପରେଖ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୂପରେଖ ଏକ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କିପରି ଦିଆଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅପରାଧ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅପରାଧକୁ ତତୁଲ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପଦ୍ଧତି। ସେହି ପଦ୍ଧତି ଶେଷ ଫଳ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତି ଆମେ 3ଟା ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ନ୍ୟାୟର ପରିସର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନ୍ୟାୟର ପରିସର, ଏଇଟା ଧର ପଡ଼ିବ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକାରଭେଦ ପଡ଼ିଛି ଲେଖିବେ ଆଇନଗତ ନ୍ୟାୟ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଡ଼ୁଛି ତ ଲେଖିବେ, ପରିସର ପଡ଼ୁଛି ତ ଲେଖିବେ।
तो ये कन्फ्यूज हेनी जदि प्रकार भेद पड़ुची लिखे आ परिसर पड़ुची भी लिखे टिके वेट करूँ यहाँ टिके माने ये पेज बाजीगला एपट सेपट हो जाऊँगी देखा आम तार आईनगत न्याय कौन न्याय मुख्य साधन होउची आईन जहाँ अनुपस्थित रे न्याय संभव नुहे देखो जो न्यायर मुख्य साधन होउची आईन आईन जदि अनुपस्थित ना से न्याय संभव नुहे आईन होउची उभय प्रथाजनित और वैधानिक समस्त आईन आखिरे समान और आईन द्वारा समान सुरक्षा लाभ करेंगे समस्त आईन आकार समान से धनी हो कि दरिद्र हो जेकोसी जाति धर्म लिंग निर्विशेष समस्ते आईन आगर समान तेणु आईन कौन करे ना समस्त को समान अधिकार दे था सेटा हूँ आईनगत न्याय तापर राजनैतिक न्याय राजनीति क्षेत्र में अंशग्रहण करने जो न्याय मिलता है ସେଇଟା କୁହାଯାଏ राजनैतिक न्याय ଏତିକି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଇନଗତ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଣତ କରିବା ହିଁ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ देखो आईनगत न्याय नीतिशास्त्र गुड़िक वास्तव में कार्य करने हूँ राजनैतिक न्याय राष्ट्र राजनैतिक जीवन मुक्त अबाध अंशग्रहण सुजोग प्रत्येक व्यक्ति को दिजा उचित यहाँ राजनैतिक न्याय कौन कहला ना जो राजनीति क्षेत्र में समस्त जिम्मे सामान सुविधा सुजोग मिल समस्त को सामान न्याय दिज्व से हूँ आम राजनैतिक न्याय तापर सामाजिक न्याय देखो समाज रे जो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष बासस्थान समस्त को जो न्याय मिलूँ कृत्रिम आधार भित्तिक से सब कौन कह जाए ना सामाजिक न्याय कह जाए सामाजिक न्याय मनुष्य जीवन और समाज सहित विकास जनित सकल दिग को स्पर्श करे यह केवल जाति धर्म वर्ण लिंग बासस्थान आदि समस्त कृत्रिम आधार भित्ति होउछि शोषण अत्याचार टिके रहंतु अत्याचार और भेदभाव को उच्छेद करे नहीं समाज दुर्बल वर्ग लोक उद्धार और उन्नति निमंते भी यत्न करे समाज रे व्यक्ति स्वार्थ सामाजिक समूह स्वार्थ मध्य विवाह देखादेले समूह स्वार्थ ही बलवत्तर रही है यहाँ सामाजिक न्याय जानवे जो समाज बसवास करने जब सामाजिक न्याय पड़ो आपण मैंने डायरेक्ट लिखिपारे समाज रे बसवास करने मनुष्य को जो न्याय मिलता है ताकू सामाजिक न्याय कहुए तापर अर्थनैतिक न्याय कौन अर्थनीति क्षेत्र में देशर जो अर्थनीति क्षेत्र में समस्त समान न्याय मिलता है सीटा हूँ सामाजिक न्याय ये देखा अर्थनैतिक न्याय बिना सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलवा संभव नुहे बोली कहुए अर्थनैतिक न्याय जब मिलना ताने जन को सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलवा असंभव यह आशा करे जे प्रत्येक लोक सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण होगा आवश्यक जातीय अर्थ को एपरी परिचालना करा जिवो जेपरी ता सुफल सर्वाधिक लोक पाइपर जातीय अर्थ को एभरिया परिचालना करा जिवो जेमिति समस्ते तार सुविधा पाइपर समाज रे अर्थनैतिक वैषम्य शोषण बेकारी रहिबे नाही मात्र सामाजिक सुरक्षा बीमा वृद्धि असहाय शिशु महिला दुर्बल मानक प्रति सुरक्षा व्यवस्था रही प्रत्येक व्यक्ति जीवन धारण निमंते रोजगार जनित नियुक्ति अवसर स्वास्थ्य शिक्षा आदि सुविधा पाइबे ये सब क्षेत्र में कौन ना यहाँ हूँ आम अर्थनैतिक न्याय सबू क्षेत्र में जमी आमको समान सुविधा सुजोग मिल न्यायर उत्स देखो ये जो न्यायर उत्स यहाँ आप पढ़ी देते है यहाँ पढ़ी देते मुझे डिस्कसन करनी वीडियो बहुत लंग है नैतिकता धर्म प्रथा परंपरा तापर संस्कृति आईन आ विचारक मान तर्जमा यही सब हूँ न्यायर उत्स तापर मानविक अधिकार तापर आमर थिला कौन मानविक अधिकार देखो ये जो मानविक अधिकार यहाँ आम एमडीसी भल कि क्लास करमडीसी आम भल कि क्लास कर भिडियो लिंक दे दूसरी डिस्क्रिप्शन से आपने देखिपारे जोटा ह्यूमन राइट्स मानविक अधिकार से बही ना ही मानविक अधिकार तो तादर आम भल कि क्लास कर तो ये खाली टे देखी नियंतु सामाजिक स्वीकृति देइथिबा व्यक्तिर नैतिक दाबी बा योग्यता को व्यक्तिर अधिकार कहुए सामाजिक स्वीकृति देइथिबा हला जदि समाज स्वीकृत होनी तान सेटा अधिकार पदवाच्य हो पारिबो नाही अपरपक्षे समाज और राष्ट्र प्रति रही भावना भाव को कर्तव्य कहुए समाज ठारू पाइथिबा उपकारिता प्रति बदल रे व्यक्ति समाज को किछि शिखिबार अछि तापरे बोसानुकुएत को मतरे जीवन को सर्वांग सुंदर करने परिवेश सृष्टि करने उद्देश्य रे समाज स्वीकृति देथिबा व्यक्ति दाबी को अधिकार कहुए देखो यहाँ व्यक्ति दाबी को अधिकार कहुए किंतु व्यक्तिर सबू दाबी अधिकार
କୁହାଯିବନି। ସବୁ ଦାବି କାହିଁକି ଅଧିକାର କୁହାଯିବନି? ଆପଣ ମାନେ ଧର କହିବେ କ'ଣ ନା ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେମି, ତ ସେଇଟା ସେ ଦାବିକୁ ବୁଝାଯିବନି, କାହିଁକିନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ହିଁ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାର ସଂଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡରୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ବେସାନକେ, ଗ୍ରୀନ୍, ଲାସ୍କି, ଏଇ ତିନିଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତିନିଟା ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୋସାନଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଧିକାର ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ଏ ହେଇଗଲା ସଂଜ୍ଞା। ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ବି ଲେଖିଦେବ ସଂଜ୍ଞାଟା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ରହିଲା ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାର। ବଞ୍ଚିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ବଞ୍ଚି ରହି ନିଜ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହା ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାର। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାର ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାର। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଧିକାର ବି ଦେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସବୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଶ୍ରୟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ବା ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର, ତାପରେ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଅଧିକାର, ଏଇସବୁ ରହୁଛି ଆମର ମାନବିକ ଅଧିକାର। ତାପରେ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଅଛି ଏଇଠି ସକାରାତ୍ମକ ଅଧିକାର, ନକାରାତ୍ମକ, ମାନବିକ ଅଧିକାର। ଏତିକି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ MDC ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କ୍ଲାସ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଭଲ କିଣି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି MDC ଦେଖିବେ, MDCର ଗୋଟେ ଥିବ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଯେଉଁ ମାନବ ଅଧିକାର ଅର୍ଥ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ରକାରଭେଦ ସବୁ ଅଛି, ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।